হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে ঊনকোটি জেলাতেও। এই কর্মসূচি চলবে আগামী 17 আগস্ট পর্যন্ত। কৈলাসহর পুর পরিষদের তরফে আজ পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডে পথ চলতি নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিলি করা হয়। নাগরিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে সামিল হচ্ছেন বলে জানান জেলা শাসক মেঘা জৈন। বিদ্যালয়গুলোতেও রঙলি, জাতীয় পতাকা আঁকা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জেলাতে রঙলি, তিরঙ্গা যাত্রা সহ বিবিধ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। जो हमारे TRLM और TULM की SHG दीदी हैं, वो उन्होंने अपने स्पेशल कियोस्क बिठा रखे हैं जहां पे वो लोग ट्राई कलर फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो उन कियोस्क पे जाए और उन कियोस्क पे जाके हमारे जो लोकल SHG दीदी हैं उनको प्रमोट करें और तिरंगा का जो फ्लैग्स है उसको खरीदें। हमारे ऊनाकोटी के जितने भी लोग हैं, आप लोग प्लीज तिरंगा को खरीदिए और उस दिन अपने घर पे तिरंगा फहराइए।